شو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ایک سکسیس سٹوری آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایکسپریسو اچیور میں برطانیہ میں مقیم سینئر قانون دان اور متحرک سماجی کارکن ٹریبیونل جج بیرسٹر عابد حسین کی داستان سنتے ہیں انہی سے. میرے آج کے ایکسپریسو اچیورز کے مہمان ہیں بیرسٹر عابد حسین. ان کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے. پیشے کے اعتبار سے بیرسٹر ہیں اور ٹریبیونل کورٹ کے جج بھی ہیں. لیکن ان کی کامیابی صرف ان سے ہی شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے 1960 میں جب ان کے والد کشمیر سے ہجرت کر کے UK آئے اور یہاں آباد ہو کر نہ صرف اپنے خاندان کی معاونت یہاں پر کی بلکہ پاکستان میں موجود خاندان کا بھی خیال رکھا. تو ملتے ہیں آج کے مہمان بیرسٹر عابد حسین سے. اپنی ذرا جرنی بتائیے کہ آپ کی فیملی کب UK شفٹ ہوئی اور کہاں سے مائیگریٹ کیا آپ نے؟ میرے والد صاحب چودھری نادر حسین, may Allah Ta'ala grant him the highest abode in Jannat al-Firdaus. He migrated from Kashmir in the 60s. At that time he had completed his metric from Lahore board and come to the United Kingdom to work and provide for the betterment for his family. اچھا, آپ کا لیگل پروفیشن میں آنا اور ماشاءاللہ اب آپ بیرسٹر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو ریسنٹلی 2024 میں ایک نئی پوسٹ ایز اے جج, ٹریبیونل جج کے طور پہ بھی وہ بھی آپ کو اللہ نے وہ دی ہے کامیابی. تھوڑا سا یہ بتائیے سفر کہ وائی لیگل پروفیشن. When I grew up میں نے دیکھا تھا والد صاحب انہوں نے بہت آپ کی لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے, کمیونٹیز کے لیے, والد صاحب ماشاءاللہ ایک ایجوکیٹڈ تھے. ان کا یہی تھا کہ ایک سوشل جسٹس, اس وقت ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ جب پاکستان اور آزاد کشمیر سے لوگ آتے تھے وہ لندن میں ہیتھرو ایئرپورٹ میں جو ان کی فرسٹ اسٹاپ ہوتی تھی, انفارچونیٹلی کافی لوگوں کو اس وقت پرابلمز ہوئے تھے کہ وہ شاید وہ ڈیٹین ہوئے تھے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو پھر والد صاحب کو وہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھے. میرے والد صاحب کوئی لائر نہیں تھے لیکن ایک سوشل ورکر تھے who believed in justice and fairness and tried to advocate for those people who didn't really have a voice. تو آپ کا لیگل پروفیشن میں ان کی خواہش تھی یا آپ؟ دیکھیں, جب میں نے دیکھا والد صاحب کو ایکشن میں بغیر وہ کسی کو ریپرزینٹ کرنا اور کسی کی پرابلم سالو کرنا, وہ مجھے ایک آئیڈیا انہوں نے ایک ویژن دے دی تھی کہ دیکھیں انسان کی طرف سے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. تو میرے والد صاحب, میرے بزرگ, وہ ایک میرے لیے ایک رول ماڈل تھے. اینڈ بیکاز آف واٹ ہی ڈیڈ دیٹ ریئلی انسپائرڈ می to provide a service for the public and ensure that people's rights are upheld. And I wanted to be a strong voice and a strong advocate for that. So جب میں نے LLB شروع کی تھی تو پھر اس کے بعد 2004 میں میں نے بارز کیا تھا مانچسٹر سے. تو الحمدللہ میری جو گریجویشن ہوئی تھی آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان میں جو لنڈن ہالبورن میں ہے, جہاں ہمارے گریٹ محمد علی قائد اعظم علی جناح بھی ایک لیگل پروفیشن ایک بیرسٹر تھے. تو وہ بھی ہماری طرف سے ایک رول ماڈل تھے. ہم نے ہسٹری پڑھی تھی تو ہم نے بھی سوچا کہ اسی ان میں ممبرشپ لوں. تو الحمدللہ 2005 میں میری وہاں سے ایک ان آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان میں کال ٹو دا بار میری تھی اس وقت ایز اے بیرسٹر. 2024 میں آپ کو ایز اے جج, ٹریبیونل جج بھی نامینیٹ کیا گیا یا سلیکٹ کیا گیا. وہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں, یہ میرے والد اور میرے والدہ اور میرے بھائی بہن اور کمیونٹی کی دعا کی وجہ سے ہے جو اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عزت دی. میرے بزرگوں کی دعا کی وجہ سے ہے. تو اس وقت جب ہم نے اپلیکیشن دی, ایک اسٹرینجنٹ پروسیس ہوتا ہے, تو جب تک ایک آفیشیل اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں آپ کو آتا لارڈ چانسلر سے on the authorization of the king,
तो उस वक्त आपको अप्रूवल नहीं होता. सो मेरी जो जुरिस्डिक्शन है वैल्यूएशन ट्राइब्यूनल ऑफ इंग्लैंड है एज अ सीनियर मेंबर चेयर, तो ऑब्वियसली दैट्स अनदर चैलेंजिंग रोल फॉर मी. एंड अल्टीमेटली देखें लॉ एंड एविडेंस एंड फैक्ट हम एक डिटर्मिनेशन उसमें करते हैं पैनल मेंबर्स के साथ भी. तो मेरे लिए ये यकीन करें ये एक अचीवमेंट था, एक मकाम अल्लाह ताला ने दिया. बिल्कुल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि एज अ पाकिस्तानी वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह. थैंक यू. अच्छा, आप बैरिस्टर हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ भी डील करते होंगे, इमिग्रेशन से तो ज़्यादा डील करते हैं, हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन के ज़्यादातर. लेकिन रिसेंटली यूके में ये जो रिफॉर्म की जो इतनी पजीराई मिल रही है उसको वाइट ब्रिटिश कम्युनिटी की तरफ से, और अभी लोकल इलेक्शन में बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो जीते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं. लेकिन एंटी इमिग्रेशन है वो, कितना बड़ा ये चैलेंज है हम लोगों के लिए जो हम यहाँ रह रहे हैं. बिल्कुल चैलेंजेस हम हमारे कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं. एंड आई थिंक हमारे लिए वो चाहिए लोग जो हमारा आवाज़ उठा सकते हैं. आपके ख्याल में पॉलिटिक्स बगैर वो एक पॉलिटिशियन की तरफ से आए, बगैर वो एक लीगल प्रोफेशन की तरफ से आए और सोशल वर्कर की तरफ से आए. आई थिंक वी नीड पीपल इन पोजीशंस, इन स्टेक होल्डिंग पोजीशंस टू कैन मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस to our community. And we have seen throughout the UK that the Reform Party have taken considerable votes, and this narrative where it sort of crosses the line where it is anti-hate, I think that should not be tolerated in any society. म्यूज़िक में आप क्या सुनते हैं जब आपको दिल कर रहा होता है खुद के मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनना है, तो क्या सुनते हैं? देखिए, I listen to different kinds of music. I think music really expresses someone's personality. Obviously कव्वाली तो भी मैं पसंद करता हूँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, different mediums of music, but obviously we have our great Pakistani folk singers and कव्वालीs, which I like. पाकिस्तान में मोस्टली शायद हम लोग जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पर हैं या यूरोप में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें, लोग समझते हैं कि जी हम इंग्लिश म्यूज़िक ही सुनते होंगे, R&B, रॉक, पॉप. उन्हें ये नहीं पता कि हम मोस्ट देसी पाकिस्तानी एट हार्ट है, हमें देसी म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि हमें जो इंग्लिश म्यूज़िक हम लाइक करते हैं. नहीं, 100% आई एग्री. देखें, ये एक कल्चरली हमारा जो म्यूज़िक है वो एक बहुत खूबसूरत है. वी हैव मैनी टैलेंटेड आर्टिस्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान and we listen to all kinds of music, and Pakistani music is brilliant, and the meanings behind the words, and especially the poetry behind it, which I really enjoy, which really touches someone's and you can really relate to it. ऐसा हुआ है कभी कि एज अ जज आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जिसका आपने फैसला दिया हो एविडेंस बेस पे, लेकिन दिल में आपको लगा हो कि ये आज कुछ ज़्यादती होगी है, लेकिन मुझे तो यही फैसला करना था जो मेरे पास एविडेंसेस थे? बिल्कुल. देखें, हम तो फैसला करते हैं जो फैक्चुअल एविडेंस पे, जो हमारी जो एक पर्सनल जो ओपिनियन होती है, वो जो पर्सनल बिलीफ होती है वो उसमें नहीं इन्फ्लुएंस होती. लेकिन जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तौर तक है, हक पे जो फ़ैसला हमने करना है वो ही हमारी एक ट्रेनिंग होती है, उसके मुताबिक तौर तक हम वो एक फ़ैसला करते हैं, एक जजमेंट. एंड ऑफ द डे आवर रोल एज जजेस इज़ टू मेक अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड द प्रेजेंट केस बिफोर यू, एंड नो इंडिविजुअल केस इज़ द सेम. And of course that comes with a challenge. कभी ऐसा भी हुआ कि आपने एक फैसला सुनाया हो लेकिन on the way back home you're a bit stressed, थोड़ा सा देखिए आज मैंने जो किया है, you're not happy inside but you had to do it? I think ultimately we are human beings. Human beings have feelings, but when we in any decision making process, बगैर वो judicial हो और किसी और महकमे में हो, I think you have to be content on the decision you make, and you made the best decision based on the evidence before you, and I think that stays in the courtroom, and that decision you affirm without any fear or any hesitation.
I think that's due to our judicial training that we have and colleagues wonderful colleagues we have within judicial office who are very supportive and we can always learn of each other. I think that's important. पाकिस्तान में जो हमारा यूथ है, जिनकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि भाई बस किसी तरीके से हम यूके और यूरोप ही चले जाएं, उनको क्या मशवरा देंगे? इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, लॉफली जो एंटर आना चाहते हैं यूके में, वो तो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक तो जो रूल्स हैं, मैं यही एडवाइस करूंगा और इंफॉर्मेशन दूंगा कि देखें कि जो मेहनत करें, लॉफली अप्लाई करें, तो फिर आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, आपके मुल्क में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में। सो किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्टडीज़ करते हैं, तो फिर वो कई लोग वापस जाते हैं, वो एक बेटरमेंट मुल्क के लिए करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाजे में देखें कि ऑब्वियसली इमिग्रेशन तो हर रोज़ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मुझे मालूम है इसका कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब फॉर योर टाइम एंड ऑब्वियसली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे एक्सप्रेसो अचीवर्स के एक अचीवर हैं और मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तान की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल हम तमाम पाकिस्तानी को। Thank you very much, Samina Khan, for having me here today. It's been my absolute pleasure, and I would like to thank your whole team and Expresso Achievers for this wonderful opportunity and recognizing people who contribute positively to our society, and that's a collective effort from all of us. I think we need to highlight, and once again, thank you so much for having me. Thank you.